Nani Haksal Sampani Jot to fight to Mero Janija Express Monkey was Jotan. Or Tinis of the Tari Tirinis Hal are Tinisimo or Pashabaka Edisivo. Edisino over Hakena Malcolm, Station Hakaba Garis, and Tigeto over Haketini. Tirpurani hashtag history Tirpurani kotor ma joton inside mass gathering khajak ani promote ani bising tui te bobagrani kobong mumbai tiri khajanan baka khang tongo asta asta truk borok pai tongo asta asta truk borok kumchubi tongka jora tongnya ko jora ta kisan bisimo nai ni sada main obanong nai to Tirpurani history joton inside nangkong mane kotor punung mungchaba grata Tirpurani sanu Tripura sarong no Mantai Sokano, Sanmani, Singan, Bagi Bobagrani, Mumbai. Atar Hasteni, Megaloy Hasteni, Kacha Chief Minister of Haitongo, Azakabo, the Prasaro, Bagi Pusur, Nakumani, Fox Cyclano, the Prasaro in the Mantai Sokano, Boba Haikana, Harmono Sokano, the Hasteni, Hataro, Gana, one of Megaloy Hasteni, Kacha Chief Minister, Haitongo, the Prasaro, Luku Biriman, Costa Birimano, Nayinai. Karena winai, tamu kok bicara kelangot, Megaloy Hasteni Chief Minister, so winai tu ni kok cuma express. Aw haji hingga kayo, TWF ni bukat tu, besar zoroti reading zag, besar zoroti nasing zag, lukurong purungna ni, lukurong kemangrina ni, Megaloy Hasteni Chief Minister na lamsong ni bagai, ada angsungi nyanyi cini borang borang tu cini Central Board ini, koreksa aja hambai taku media no belai kahamu katini nungano kok taisa sumani bai tini jeng di double cini buri buma bodol khlai tini 14 तारिख अक्टोबर 2023 cini bubagra boni dage mangbai bono jeng tuidur mangbai jaro mega mass gathering tongmani aro jeng belai ni sini buri rok di double sam belai krak khlai jeng bono bang bono khabai khobai ni jeng yasa nawe jeng samutang to ini je mas ini gathering jeng mani bo belai ni hamnai belai pe kahamnai ini sini Megaloy ni siam phai tongjau chi minister bono bahini che kaham kan khabai khobai ni jenglam sobnai toma hamale tini jengnuka 77 বছর তা রানিং টঙ্কা ত্রিপুরা হাসতেও বড় ওয়াই ফাতানি বড় ফাইমা বাই থুংজাকতে মাতো ফুটবল থুংমা হেকলাই থুংজাকমানি পরে তাবু তিনি স্বয়ং বুবাগ্রা নিজেনি ফাইয়ে মকল মুক্তি হাও খিখলাই তিনি ফাইকা বুসারক চিনি ত্রিপুরা সারক হানি বুসারক নরং ফাই বাসা ফাইতে নরং थामसां सिरि थामसें हेकलाई चिनि याव मुकरि खांनाय बयनि बुसान यांनि हनिबो रिमो बाय तिनि अरनो कायसा चिनि लाइबुमा सुइजाक तंनाय तिनि 14 अक्टोबर लाइबुमा सुइजाक तंनाय तिनि जे अरनो हाजार हाजार तिनि बर कथंगै तुमा बुमा तुमा सला तुमा बुरा बुरि जतना खाइ तिनि खा बाक्सा कलाई चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि नानि बांगै चिरि खावै तिनि जतनो फाइ दं ताखु Belakano anggo tajingo nuka TWF rokungoi langga tiji risa tiji kokai roko potongo sangari kente kawai horok langga hore apa hake ceng coba nokok kahmani besek jorate Tripura saroko asu tongai nation tongai romo lutu romo tamu kok petana mutu apa hake ar taku belai nete beko kahamka tini taku grok tini Tripura hani tini besarok Tripura hani besarok orono je tongnai kusung kusing 184 jon je bubagra chawi jungno tui dului tini Tripura sarona asep chadin Tripura khlai tong thangmani kintu bisi kolongma tini tingching pora dini buini sasone tongoi chung belai na hamja tini ani bukuk sono takuk sono kujar musu je jagamone tonglang kheng ani bukuk song ani buma upasoro tini jotone khabak sangoi tini greater Tripura bubagra logoro ninglang teng jini kebu tini jotone asok tonglia tini Tripura ni busarok tini khango tini busano khakla bagoi uglok pikongo hori busano bawi ni tini ofari tongo buskango baike tini phyokjak ma mano tini bubai granal lagramani bisingtio ni belai ke tini TWF tini buma bodlo khabai khobai ni bukha karakhane smai tangoi tini ofari jak se bago aw nera belakana hamba kisa sa jorari mani bagai beri rokni enggo bo belakana phan kara khai basa jak joto ni se sekang coba buskang coba beri rokni coba hanai sing nera muti khnaka hadi man kakai cintai kaisa se teknis nane choyo nai tuni koknas
haje ani yang yaksi gela tongo borong ganang MLA Sri Sar Ramchandra Gatni bir kupte sengkana nanyai hatar hasteni Meghalaya hasteni Chief Minister phai tongo Tripura sarong bagai besok jengdala tongo Tripura sarong bagai tabung na pas Easter was klajana thang tongo Tripura mothani singte ingai hatar hasteni Chief Minister to boi oba haikai Tripura sarong ni kha mani kha yo mani hairo mani ta wana mani na tu purunga de bakak thang tongo oba hairo wan tongo mo nang ting no saka Tripura ni laibuma wo tabung no puila কোন রিজিনাল একটা পার্টি তিনি একটা মাস গ্যাদারিং মেগা মাস গ্যাদারিং চিফ মিনিস্টার খরকসা ফাইयै গ্যাদার টিপালেন সাপোর্ট খালাইনাन বাগে ফাই দंगो একাকাই তাবুক নর যতন সাইমানো বুবাগারান ফানबाय তাবুক ন পুইলা ত্রিপুরানি বিধানসভা ব जों বিরোধী দল আসন আসুক মানকা কোন ন্যাশনাল পার্টি দंगो সিপিএম দंगो আর 35 বছর শাসন চাকা আর কংগ্রেস দंगो আর 30 বছর চাকা কিন্তু বরক তিনি বিরোধী দল আসন মায়া বুবা একমাত্র বুবা গারেন তুইফাंबाय न তিনি जों ত্রিপুরানি বিধানসভা আর বিরোধী আসন আসুগৈ মানকা একাই म তিনি যে ত্রিপুরা হাস্তन जों যে दिल्लीनो मेसेज कायसा जे रिनानि थां दंगो अ मेसेज रिथिनिवो बर जों लाइबुमा सलामना नाय दंगो बरक ट्विटर থেকে फाइ दंहा मुथागै मालिया कामिनि बररक गारि चागलाय लिया ट्रेन चागलाय लिया गारि मानलिया আমতে অবস্থাও दंगो একাই তিনি অরণ ফাই নুফাইনাय যে ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বড়রক যে গেটার টিপালেন যে নাঙ্গো সেপারেট স্টেট নাঙ্গো সেপারেট এডমিনিস্ট্রেশন নাঙ্गो অমন जों তিনি লাইবুमा কাইসা সৈনাय এবং जों ফনুগরিনাय মেঘালয়নি যে চিফ মিনিস্টার ন যে দিল্লি ন বিনি মাধ্যমে বুবাগারিনি মাধ্যমে जों মেসেজ रिनाय যে গেটার টিপারেন সারা जों কোনো কম্প্রোমাইজ খায়া গেটার টিপারেন চিন নাঙ্গো এবং সেপারেট স্টেট চিনি নাঙ্গো खाखायो बसक तो लुकुरक आस्ता आस्ता फाइ दंगो जों चिनि मांपिलो बो लाइबो जों तुंनान बखाक जाय दंनाय मेन नांकुक मा देंखाखाय हाइमाया लुकुरक न नको तंखते ताम को कसाना मुसु आं लुकुरंनो सानाय दाबो मोबाइल दंगो तीन तो लाइव चलिनाय मोबाइल ति बर नायना नंगथुन जारा फाइमाया गोबां मानि रामचंद्र गानि 150 ऊपर गारि फाइका एकाय आरो अनेक बरक फाइमालिया गारि अरेंज खाइमालायलिया जतन फाइनानि मुसुङै दंगो अनेक बाइक बाय फाइका पर्सनल गारि बाय फाइबिका एकाय आं बरनो अमनो सानना नायो नर दार जानि जागो मोबाइल टाका मोबाइल लंखदि केबनि टीवी तंगा टीवीओ नायदि लाइव रिजांनाय যে বুদিখাই তিনি আর টুইটার থেকে বরক ফাইকা এবং বুবাগরা তাই মেঘালয়নি চিফ মিনিস্টার তামো মেসেজ রিখা অবখানাनि बागै हामबाय 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 आव हाजेंगा का जों रामचंद्र गाटनि सिनि एमएलए बरम गनां सिन सारनजित बायबो बिनि फुकिबो जों खोनाका मान खाकाय जों ताइ किसासो सिनि बसकांगो टीडब्ल्यूएफ रक ताइ बोरै बदलक गै बरक बसु गरते टियार तं दिनि ओमेगा मास गेट रिंगो दिनि ओमेगा मास गेट रिंगो सिनि फाथार हासनि चिफ मिनिस्टार लामचंद्र बागै फाथार हासनि चिफ मिनिस्टार खोनासंनायनि बागै खुन्दुकाय तंमानि बागै मकलक तंमानि बागै नासिं दंनि कक्टन एक्सप्रेस बिसिंथि कक्टन एक्सप्रेस मांकिलोबो लाइभ टेलिगो सुनानि बखाक साइक दंगो थांबाय हाजेंगा का मेगा मास गेट रिंगनि स्टारनानि बखाक थां दंगो मेघालय फाथार हासनि चिफ मिनिस्टार बो फानि बखाक थां दंगो हाजि प्रोग्राम स्टारनानि इनते बरक फाइटे फाइटे सिगां किसासो सुंकक लायनालेनो सिनि ताखुबा पुरमनां सिनिकार सर अजगा तो तिनि मार्केट रेंग नाले गोबां मालुफोराव आस्ते आस्ते फाइटों बो बाहेराव वान टु टाउन लुफोराव बोसोराव खुङो हामबाय जोंथ' बिसेस खायै अब सारा त्रिपुरानि प्रग्राम हमपना बिसेस करे सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जतन कतरखौ दायित्व रजा आरो सिनि टारगेट जों जम्पुई टाकारजला आयंग गुलागाटी अब हाइके जों आयंग रमहर 10,000 यांग मान्दाय सिमना बाहायग्रामै 10,000 ताई आदार्स ना जों 10,000 कम से कम जों 30,000 नि टारगेट नाहार माने बेबा तिनि जे वानसुक माने अब 30,000 बाय बातमैया सारा त्रिपुरा ताबो जरा जे रिपोर्ट गोबां मा जागाने जे जागाव माने जों जे जागाव दाराना खमेने कुन एरिया ने 100 200 हाइके टारगेट नाहार माने बेबा बाय थाके आयंग जों अनेक किछु प्रग्राम जा प्राय और तिनि 50,000 कम माने 50,000 आबन बेसि दंनायना असो जरा तिनि सिनि ताबो जरा बरक दंनाय बने बागै जों और आं एसे लोकल और एमडी सिंग जत किछु नांगमान प्रस्तुति नाहारजा साल कलम और प्राय 4-5 दिन म तांगथेन और सप्तम करंजा बने बागै और जों जे बो जगह पार्किंग नाय बो जगह तै खाना जानाय बो जगह तै तन अब जतन सेटिंग खाइजा बो जगह बो volunteer रखने बागै सेफ्टी तनाय बा बो जगह volunteer जों यूज खाना अब पुलिस जों कम्प्रोमाइज खाय आचुक लाइना जत किछु सेटिंग जा बने बागै आनि मते आं असुना कयनाय जों और जरा जों लोकल तंनाय जों सिम दायित्व नाय आवै जरा एरिया नि फाइनाय जे प्रत्येक गारिनि
बरंनो दायित्व मान हानाय कारण जों प्रग्राम जेसेबां जों पिसफुल माखायनाय सिनि महाराष्ट्रनि नाहार माने जों पिसफुल बिसोरनो निचिन प्रग्राम सक्सेस जानो अबनो चिन तनो जमा काम खालामनो दिन पारनाय लोकरक नासिंजाक फादार हास्टेनि चिफ मिनिस्टार फाइ दङ कमेन्ट चाकमा सार होनै आबो त्रिपुरा सरकारनि पसि दरते हामग्राय तामो आसे त्रिपुरा सरकार कय कष्टनो ताम कप्ते तारिख लाङो आव बेलाय कि अब नांगौ माने प्रश्न कारण दाबोसरा जरा त्रिपुरा हास्टेनि जे लाई बुङो কোনো আঞ্চলিক দল বাইরানি মুখ্যমন্ত্রী না তবু ওই সিএম না তবু অমাই প্রোগ্রাম খাইমারক সিএম না তবু অমাই প্রোগ্রাম খাইমারক কোন জায়গা হচ্ছেন মানজাকা কারণ আঞ্চলিক দল অব কাইছেন সম্ভব চিনি মহারাজ পদ্মত কিশোরনি নেতৃত্বে অব সম্ভব মহারাজ পদ্মত কিশোর নেতৃত্বে যে তাবক বিজেপি বে অ্যালায়েন্স পার্টনার খরচা মুখ্যমন্ত্রী কোন তবু ওই अब हाय प्रोग्राम खाइबा अब महाराष्ट्र बिसिङनि सम्भव बडे बिसिङले तिनी ताई अब फाइमा सिमिया ओ तिनी सपोर्ट करे त्रिपुरा मठानि जेटा जों ग्रेटर त्रिपुरा लाइन छानमाने अब न सपोर्ट खाइ और तिनी डिक्लेयर नाय प्लस बिनि जे एमपी तंगनाय बाय बो दिल्ली पार्लियामेन्ट न कक्ति सारना ननै जों सादा बो तिनी तामा सानर खनाय नायदि अब हायके खालायमामोन अब बेलाय कि जों तंथकमानि खबर खाबो खाकामो मुक्तबे सरकार असुक सालनि परे प्राय 75 इयारनि परे महाराष्ट्र बिसिङनि नब समो जों आंचलिक खायनेर आं दीर्घदिन रमै आं 91 नि सिमे जेरा पलिटिकल पार्टी क्लाइमानि अबनो ताबक नगो बने बगै कुनु जरा जरा खाकामो कारण अब हाके कुनु बसरमा महाराष्ट्र मानो बाकी जुदि अब हाय लिडार जों केमनो जुदि डिपेंड खाइतको अब जों कुनु सम्भव खामो बने बगै आं कइना जत लोकरक त्रिपुरा हातनि जत त्रिपुरा सरक अब कुनो राजनीति खायगा त्रिपुरा मथानो नाहरिया अब कैसे त्रिपुरा सा कमन नाय तमन त्रिपुरा सा आपद विपद हानां पिनां बेबाग जागाना बंचित दङै दङनि अबनो मुक्ति माननानि बागै अबनो डिमान्ड खायनानि बागैनो अब कैसे महाराष्ट्रनि 33 साल अब हायकिना जों बड सपोर्ट खायनो नगा आजुक यावै दिनै नै जेननि अ प्रेस नि बिसिङ नाय दना नरक मा सानाय जों अर पॉलिटिकल नासिगा गोबां सिनि त्रिपुरा सरंनि the parliament challenge है का constitution challenge है का जबरा डिस्ट्रिक्ट जो मान में नहीं पड़े संग आलादा पार्टी खले लेने क्या बात सुन त्रिपुरा जैसा भाई आप पार्टी के कैसा पोस्ट नहीं है कि नंग एमएलए एमडीसी नंगना नहीं है कि मिनिस्टर नंगना नहीं ये नंगना नहीं अवश्य टारगेट क्या बात अबया और मान पड़े नंग तो त्रिपुरा नहीं है नंग अब राजनीति को नहीं हो त्रिपुरा थांगनानि बागै नों अब फाइनानि नांगौ सोखना हान कबरमु लोकरनो जब तन को फाइवेदि सपोर्ट करे जों महाराष्ट्र सपोर्ट खायनो जों थानचानि बिथिंखै बाक्सानि बिथिं त्रिपुरासानि सिने जों और जगह हावो अमरे होय तंना होय कैसे लामा सान आव बेले खाने हामबाय सिनि बरं गोनां सार एमडीसी अरनि लोकाल लेंगे बयनि खंते खानाका सयावै जाय दंदि दिनै फादार हास्टेनि मेघालय हास्टेनि चिफ मिनिस्टार फायो त्रिपुरा सरंनि बागै ताम कक गजार गलागनो अबनि बागै बा बसकांगो सांफुंनाय लाइभ नाय दंदि कक्टम एक्सप्रेस बिसिनथे जों गोथां मांफिलि बुंनानै बागै साइटक दङ नर सयावै जाय दंदि कक्टम एक्सप्रेस मानखा हान्थाखि साथु गुरुबाय जों नायनाय